Eu sempre vejo, a gente se fala na internet. I was down there, I met on TikTok and then Instagram. No, it's a pleasure. Okay, ready? Look here. Michael Bembang yan eh. Bembang. Oo, maglalakad tayo pa. Maglalakad tayo? Hindi ko po alam Ayun saan po. po yan. Ayun. Saan yan lang? Ayun na, yung Sa may loob ng mall. Ayun nga, yung makyata. Sa babae lang naman ako. Lakad tayo? Ayun, pwede yun.